Ayan, nagbabalik ang King of Shooting. Nandito si Peter. Tapos si Barok. Ayan. Si Barok, si Joven. Ayan. Ayan ang mga pustahan nila, guys. Napakadami ng pustahan nila, guys. Ayan, saibitan pa yan, guys. Saibitan. Ayan. Ayan, guys. Nakikita nyo. Dami. Saibitan yan, saibitan yan, guys, saibitan. Ayan. Tignan nyo naman, guys. Ayan, kung gaano karami ah. Shootingan lang yan, shootingan. Ayan, si Barok. Video mo yan? Wah! Ano mo sa vlog, gago? Ayan, si Joven naman, si Joven. Joven, pangalawa si Joven. Guys, marami rito. Mapapalabang kayo rito. Ayan, si Peter. Si Peter, yan. Matlo. Putang ina po, napasok ni Peter yan. Ang dami na tatamaan mo. Ayan, guys. Saibitan niya, guys, saibitan. Ayan, si Barok. Isa-isang tira lang eh, isa-isang tira lang. Ayan, yan. Isa-isang tira lang. Tibay mo, Joven. Ikaw na nga. Isa-isang tira lang yan, guys. Ayun na, nakikita nyo naman. Si Peter. Layo nun. Ayan, guys. Kinolekta na yung pera. Ayan, guys, oh. Nakikita nyo, kinokolekta yung pera. Dami saibitan. Saibitan, piece, isandaan lang yan, guys. Isandaan lang. Ayan, nagkakasaibitan. Ayan, guys. Ayun, yung mga nanonood, guys. Ano nyo? Joven. Tibay mo talaga, idol. Tangina. Ayan. Peter. Isa tira lang yan, guys. Tingnan nyo naman yung mga posta. Tibay din ni Peter. Ayan, si Barok. Ba, parehas matibay. Joven naman. Joven ng SK. Ba, sablay talo. Sablay talo si Peter. Putang ina, pumalag. Nakabidyo na ba? Nakabidyo na? Kinukuha ni Saibet, guys. Dinakot na po. Ba, kala nyo ha, kailangan mayroon nun ha. Ayan, nagpartihan na po. Nagpartihan na. Ayan, guys, nagpapartihan na guys. Papartihan na, guys. Kakasave dito na. Ayan o. Ter, ano Ter? Ayaw mo na, Ter? Ayan. Kaayawan na po. Nagkaayawan na. Guys, nakikita nyo naman, guys. Batang siway. Sige. Ayan. Ano masabi mo, idol? Ano sa labanan nila? Maganda ba yung labanan nila? Ayan, magaling. Ayan.